ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. 31 октябр таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. 31 октябр таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар маҷлис нахуст лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2027-2028 баррасӣ гардид. таъкид карда шуд ки лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 хусусиятҳои фарқкунанда дошта, дар он як қатор муқаррароти нав ва тағйирот пешбинӣ карда шудааст. гуфта шуд ки дар заминаи рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ даромади буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои воридот дар ҳаҷми 65 миллиард сомонӣ пешбинӣ мегардад ки ҳаҷми умумии он нисбат ба буҷети тасдиқшудаи соли 2025 15.5 миллиард сомонӣ ё 31.2% зиёд ва ба 33.3% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар соли 2026 баробар мешавад. дар буҷети давлатӣ барои соли оянда ҷиҳати маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ 29.5 миллиард сомонӣ пешбинӣ шудааст ки 44% ҳаҷми умумии хароҷоти буҷет ё 15.1% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил медиҳад. чунин хароҷоти зиёд ба ин соҳаҳо аз ҷумла маорифу тандурустӣ нишона аз таваҷҷӯҳи баланди ҳукумати кишвар ба рушди сармояи инсонӣ арзёбӣ гардид. доир ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи буҷети давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 ва дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2027-2028 ва лоиҳаи барномаи қарзгирии берунаи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2026 ва дурнамои нишондиҳандаҳои он барои солҳои 2027-2028 вазири молия Файзиддин Қаҳорзода гузориш дод. таъкид карда шуд ки барномаи қарзгирии берунаи давлатӣ 52 созишномаи қарзӣ аз ҷумла 36 созишномаи қарзии амалкунанда ва 16 созишномаи дар сатҳи мувофиқасозӣ қарор доштаро дар бар мегирад. ҳадаф аз таҳияи барнома амалӣ намудани назорати дахлдор дар самти ҷалби маблағҳои қарзии хориҷӣ ба Тоҷикистон ва роҳ надодан ба андӯхти назоратнашавандаи қарзи берунӣ мебошад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчунин дастур доданд ки барои дарёфти роҳу василаҳои афзун намудани даромад ба буҷети давлатӣ аз ҷумла тавассути тезонидани раванди рақамикунонӣ, гузаштан ба пардохтҳои ғайринақдӣ дар ҳама соҳаҳо ва истифодаи васеъи технологияҳои муосир дар гузаргоҳҳои сарҳадию гумрукӣ чораҳои иловагии муассир андешида шавад. дар бораи лоиҳаи барномаи давлатии мақсадноки рушди илмҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ барои солҳои 2026-2030 вазири маориф ва илм Раҳим Саидзода гузориш дода аз ҷумла иттилоъ дод ки барномаи мазкур бо мақсади идома бахшидан ба низоми самарабахши дастгирӣ ва рушди илмҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ, баландбардоштани самаранокии таҳқиқоти илмӣ ва татбиқи технологияҳои инноватсионӣ, ҳамгироии нерӯҳои илмӣ ва технологӣ ба самтҳои афзалиятдоштаи рушди иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар таҳия гардидааст. дар кори маҷлис ҳамчунин дар бораи пешниҳоди маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Сангвор дар хусуси ба категорияи шаҳрак мансуб донистани деҳаи Тавилдара ва номгузорӣ намудани он дар бораи омодагӣ ва баргузор намудани конфронси
چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 و درباره تأسیس مؤسسه دولتی مرکز تطبیق لایحه ساختمان نیروگاه برق آبی خودتلان گزارش شخصان مسئول شنیده شد. در فراورد کار مجلس پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان برای عملی سازی برنامه‌های دولتی تطبیق قانون‌های عمل کننده و دیگر سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان به مسئولین وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی سپارش‌های مشخص دادند. دستورهای دیگر همچنین برای در سطح بلند تشکیلی گذراندن چاره‌بینی‌ها در دوره تیرماه و زمستان سالهای 2025-2026 جمع‌آوری بی‌تلف میوه و سبزیجات، ذخیره کافی مواد خوراکه و سوزشواری، وسعت کارهای سازندگی و آبادانی به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و غیره داده شد. ادامه برنامه قبول کنستитуtsiya همچون حجت سرنوشت‌ساز در انکشاف دولتداری نوین تاجیکستان مرحله نوی تاریخی را آغاز بخشیده باعث دیگرگونی‌های کلی در حیات سیاسی جامعه ما گردید. محض با شرافت کنستитуtsiya رکن‌های دولتداری، نظام حقوقی کشور و ولایت قانون ترتیبات حقوقی پایدار گردیده تاجیکستان بر راه رشد استوار قدم‌های با اعتماد گذاشت. شرح بیشتر در تهیه همکارانمان. کنستитуtsiya шаҳодатномаи давлат буда сохти давлатдории тоҷиконро таҷассум мекунад. бунёди давлати ҳуқуқу бунёд ҳар яки моро вазифадор месозад ки риояи ҳатмии қонун пеш аз ҳама меъёрҳои конституtsияи давлатамонро таъмин намоем. зеро риояи иҷрои қонун яъне волояти қонун шарти муҳимтарини эъмори ҷомеаи навин ба шумор меравад. маврид ба зикр аст ки конституtsияи ҷумҳурии тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 бо роҳи райпурсии умуми халқӣ бо иштироки фаъоли мардуми шарифи тоҷикистон дар як давраи бисёр ҳассосу тақдирсоз ба таври демократӣ қабул гардидааст. ин саҳна барои мардуми мо саҳнаи басо тарихӣ ва созанда буда сарнавишти имрӯзу фардои давлати соҳибистиқлоламонро дар худ таҷассум менамояд. бо мақсади такмил додани ин ҳуҷҷати сарнавиштсоз ва ба марҳилаи нави рушд ворид гардидани тоҷикистон ба он 3 маротиба тағйиру иловаҳо ворид карда шуд. конституtsияи ҷумҳурии тоҷикистон санади бисёр тақдирсоз барои миллати тоҷик аст. конституtsияи ҷумҳурии тоҷикистон барои боз ҳам беҳтар гаштан ба танзим даровардани зиндагии ҳамарӯзаи ҳамаи кулли тоҷикистониён пеш аз ҳама мусоидат кардааст. конституtsiya барои рушди бо низоми давлатдории миллӣ, пешрафти ҳаёти иқтисодиву сиёсӣ, фарҳангию илмӣ шароит фароҳам намуда дар таҳкими пояҳои давлатдории иҷтимоӣ дар кишвари азизамон Тоҷикистон нақши калидӣ дорад. конституtsiya ҳамчун ҳуҷҷати асосӣ дар низоми давлатдорӣ сарчашмаи тамоми қонунҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. дар ин санади тақдирсоз самт ва ҳадафҳои сиёсати дохилию хориҷӣ, асосҳои иқтисодию иҷтимоӣ, сохти конститутсионӣ ва сохтори марзию маъмурии Тоҷикистон ба таври мушаххас муқаррар карда шудааст. бо шарофати қабули конституtsiya мардуми кишвар дар роҳи расидан ба мақсадҳои олии худ қадам гузоштанд. ҳама ин дастовардҳо ва арзишҳои миллӣ халқи ба ору номуси ватанро водор месозад ки ба ин санади таърихӣ ва муқаддас эҳтиром гузошта баҳри риояи арзишҳои миллӣ талош варзанд. дар доираи истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоатҳои шаҳрак ва деҳоти ноҳияи Балҷувон корҳои созандагию бунёдкорӣ бо суръати тоза идома дорад. бо бунёду навсозии иншооти нави иҷтимоиву иқтисодӣ симои ноҳия куллан тағйир ёфта сатҳи инфраструктураи он пайваста такмил меёбад. ҳамзамон сокинони деҳаи Мулкон иқдом гирифтанд ки беш аз 1000 метр роҳи ҳудуди деҳаро мунфарж намоянд ки ин амали онҳо нишони ватандӯстӣ ва саҳми арзанда дар ободии маҳалли зист мебошад. гузориш дар ин хусус. дар доираи истиқбол аз ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Балҷувон корҳои созандагию бунёдкорӣ вусъат ёфта бо бунёди иншооти наву замонавии симои ноҳия
کلان تغییر یافته انفراساختور آن تکمیل می‌یابد. با مقصد بهتر گرداندن سطح و صفت زندگی مردم، جوانان دهه ملکان ناحیه بنیاد و از نوسازی راه‌های محلی را به راه مانده، جهت روابط همگونه واسطه‌های نقلیات امکانات مساعد فراهم می‌آورند. در مرحله اول بیش از 1000 متر راه منفرش کرده می‌شود. ساکنان محلی امروز با درک بلند مسئولیت حصه خیش را در رشد و پیشرفت و بهترسازی انفراساختور محل گذاشته ایستادند که این تشبس نمونه بزرگ رسالت وطنداری دانسته می شود. در برابر منفرشنمایی راه همزمان 3 کیلومتر جویبارهای کنار راه بتانپوش شده ایستاده است. راهسازی و تعمیر انفراساختور یکی از سمت‌های مهم و استواری سیاست دولت به شمار می رود. گفته می شود که بعد انجام تعمیر راه‌های حدود این محله، این اقدام در دیگر کوچه‌های دهه نیز ادامه خواهد یافت، زیرا جوانان و صاحبکاران باننگ و آری دهه ملکان مقصد دارند که با اجرای چنین اقدام‌های آبادانی جشن پرافتخار ملی 35مین سالگرد استقلالیت دولتی را در سطح بلند استقبال گیرند. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، ناحیه بلجوان، اخبار. با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت، تدبیرهای آبادانی و سازندگی وسعت یافته، جهت سهمگذاری در این روند صاحبکاران، اهالی و شخصان سخاوتپیشه و خیرخواه نیز اقدام‌های نظررس و شایسته را عملی می‌نمایند که اوج کارهای آبادانی در دهات از فعالناکی جامعه شهادت می‌دهد. امسال در شهر و ناحیه‌های ولایت با سهم صاحبکاران و اهالی و مقامات دولتی 750 کیلومتر راه‌های محلی پورا منفرش کرده شد. گزارش همکاران ما. تشبس و اقدام‌های راهسازی در ولایت سوخت نتیجه کارها نظررس و نمونه عبرت است، زیرا همساله مردم زحمتپیشه و بنیادکار ولایت در پیروی به اقدام و تشبس‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان صدها کیلومتر راه‌های حدود شهر و ناحیه‌ها را مطابق به معیار و طلبات پیش‌بینی شده و با استفاده از تکنیک و مکانیزم ضروری پورا منفرش نموده با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تدبیرهای آبادانی را در متحدی و سرجمعی با سطح و صفت بلند عملی می‌نمایند. امسال در برابر اجرای دیگر تدبیرهای مهمی سازندگی روند منفرش نمودن راه‌های ماشینگرد در 18 شهر و ناحیه ولایت وسعت یافت و نشان دادی کارهای اجرا شده قابل ستایش و نمونه عبرت است. طبق معلومات در دوام سال روان با سهمگذاری به واسطه اهالی میهن‌پرست و خیرخواه و سخاوتپیشه ولایت که آبادکاری و سازندگی را پیشه نمودند و برای فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی تلاش بیشتر دارند، زیاده از 750 کیلومتر راه‌های اهمیت محلی داشته پورا منفرش کرده شد. این نشان دهنده نسبت به همین دوره سال گذشته 100 کیلومتر زیاد است. در منفرشکنی راه‌ها صاحبکاران و اهالی شهر و ناحیه‌های خوجند، کانیبادام، جبار رسولوف، اشت، سپیتامین، پنجقند و ناحیه باباجان غفورов پیش صفند. تا آخر موسم ساکنان شهر و ناحیه‌های ولایت تصمیم دارند که با مساعدت مقامات محل باز بیشتر از 100 کیلومتر دیگر را پورا منفرش کنند. این تدبیر مهم اساساً در ولایت از جانب نفران عملی کرده می شود که قبلا نیت سفری حج داشتند، اما با درک آنکه سهمگذاری در آبادانی دیار ثواب بیشتر دارد، صدها نفر ساکنان خودآگاه و خویشتن‌شناس به خاطر بهداشت روزگار مردم کارهای سازندگی و بنیادکاری را عملی می نمایند. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوخت، اخبار. کالج مهندسی تکنیکی ناحیه نورآباد در سمت تهیه و آماده‌سازی متخصصان صاحب کسب برای احتیاجات خواجگی خلق منطقه بنیاد یافته ایستاده است. تطبیق این اقدام مهم امکانیت فراهم می‌آورد که در آینده صدها نفر جوانان ناحیه با تحصیل فرا گرفته شده برای پیشرفت ساحه‌های گوناگون اقتصادی منطقه سهمگذار گردند. گزارش همکاران ما.
сохтмони коллеҷи касбии муҳандисии ноҳияи нуробод дар партави дастур ва ҳидоятҳои маорифпарваронаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аз ҳисоби маблағҳои дирексияи сохтмони иншооти ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон шурӯъ аз соли 2015 марҳила ба марҳила бунёд шуда истодааст. бунёди коллеҷи касбии муҳандисӣ дар шаҳраки Дарбанд асосан ҷиҳати омода кардани кадрҳои баландихтисоси талаботи бозори меҳнат барои ноҳияҳои водии Рашт ва нергоҳи барқии оби Роғун пешбинӣ шудааст. имрӯзҳо 24 нафар коргарони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шоҳрӯхзода корҳои сохтмониро аз рӯи нақша ба бунёди бинои трансформаторҳо, хатҳои обпартову селпарто, андовакунӣ як қисмати боқимондаи бинои таълимӣ, корҳои ободонии гирду атрофи иншоот машғул мебошанд. солҳои қаблӣ бо истифода аз маблағҳои пешбинишуда корҳои сохтмони асосӣ дар бинои таълимӣ, хобгоҳ ва дигар зербиноҳо анҷом ёфта. қисмати корҳои боқимонда бо назардошти маблағгузорӣ давра ба давра амалӣ шуда истодааст. бинои коллеҷи касбии муҳандисии ноҳияи Нуробод яке аз иншооти калонтарини таълимӣ барои касбомӯзӣ дар водии Рашт ба шумор рафта, ин макони касбомӯзӣ барои таҳсили 594 нафар донишҷӯ пешбинӣ шудааст, то дар оянда ҷавонони соҳиби истеъдоду болаёқат ба омӯзиши касбҳои рақобатпазири талаботи бозори меҳнат ҷалб карда шаванд. ҳамзамон бинои хобгоҳи чорошона барои 320 ҷойи хоб шароит фароҳам меорад, то донишҷӯён дар дигар минтақаҳои кишвармон ба касбомӯзӣ ва шароити зист таъмин карда шаванд, ки ҳамаи ин ғамхориҳои давлату ҳукумати ҷумҳурӣ баҳри соҳибкаш шудани ҷавонони зодаи даврони соҳибистиқлолии кишвари азизамон равона шудааст. зиёд гардидани теъдоди корхонаву коргоҳҳои саноатӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон гувоҳи рушди босуръати соҳаи саноат дар ин минтақа мебошад. танҳо дар давоми 9 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди вилоят 50 корхонаву коргоҳи нав ба фаъолият шурӯъ карданд. ин раванд нишон медиҳад, ки иқтидори истеҳсолии вилоят сол аз сол меафзояд ва имкониятҳои нави рушди иқтисодӣ фароҳам меоянд. бо мақсади таъмини амалишавии раванди саноаткунонӣ бо суръати кишвар, ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад, ҳамчунин фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи солҳои рушди саноат эълон намудани солҳои 2022-2026 ба тавсиб расид. вобаста ба ин дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳамасола тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мегарданд. танҳо давоми 9 моҳи соли 2025 ба хотири таҷлили сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва дар доираи амалӣ намудани ҳадафҳои ҳукумати кишвар дар роҳи расидан ба рушди устувор дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 50 корхонаву коргоҳҳои нави саноатӣ бо 250 ҷойҳои нави корӣ ба фаъолият оғоз намуданд. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон 188 коргоҳу корхонаҳои истеҳсолӣ фаъолият намуда дар 9 моҳи соли 2025 ба маблағи 232 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатиро истеҳсол намуданд, ки нисбати соли гузашта 41 миллион сомонӣ ё 21% зиёд мебошад. ҷиҳати сазовор пешвоз гирифтан ва таҷлили ҷашни 34-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи нақша дар соли 2025 дар ҳудуди вилоят сохтмон ба истифода додани 55 адад корхона ва коргоҳи истеҳсолӣ бо 275 ҷойи корӣ ба нақша гирифта шудааст. дар 9 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди вилоят 50 адад корхона ва коргоҳҳо бо таъсиси 250 ҷойи корӣ мавриди истифодабарӣ қарор дода шуданд. барои равнақ бахшидани соҳаи саноат давоми 9 моҳи соли ҷорӣ аз ҷониби бонкҳои дар ҳудуди вилоят амалкунанда маблағи 23,9 миллион сомонӣ қарзҳои имтиёзнок дода шуданд, ки ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 21% зиёд мебошад. дар 9 моҳи соли 2025 агар гирем ба 22 нафар ба маблағи умумии 10 миллиону 855 ҳазор сомонӣ қарзҳои бонкӣ ба соҳаи саноат равона гардидааст. ҳамаи тадбирҳои дар самти рушди саноат андешида шуда, ки дар заминаи онҳо биноҳои ҷадид дар тамоми ҳудуди вилоят қомат рост карданд, дар баробари рушди иқтисодӣ ҳамзамон ба назаррабо гардидани ҳар гӯшаи ин минтақаи кӯҳистони кишвар мусоидат мекунанд. моҳираи Тоҳир, Муборак Шои Рустам,
ولایت مختار کوهستانی بدخشان. اخبار. از 19 شهر و ناحیه‌های پختکار ولایت خاطلون تا امروز 14 تای آنها پورا دورنمای استحصالی پخته را اجرا کردند. در مجموع دورنمای استحصالی در ولایت 250,300 تن پخته را در بر می‌گیرد و عین حال 97% آن تامین شده است. در این روند پختکاران ناحیه ناصر خسرو نیز توانستند نقشه پیشبینی شده را سربلندانه اجرا نمایند. تفصیلات در گزارش نوبتی. مهنت صادقانه و صافدلانه خوجگی‌های پختکار ناحیه ناصر خسرو بود که در مهلت پیشبینی شده از عهده دورنمای جمع‌آوری پخته سربلندانه برآیند. این موسم کشاورزان ناحیه در میدان 3320 گکتار کشت پنبه‌دانه گذرانیده با رعایت طلبات‌های اگرotechniکی حاصل فراوان این زراعت تکنیکی را به دست آوردند. 6800 تن پخته که دورنمای استحصالی ناحیه را تشکیل می‌داد با عزم و تلاش دهقانان پختکار این منطقه پورا تامین گردید. طبق کشت زراعت کشاورزی در ناحیه ناصر خسرو 3320 گکتار کشت پنبه‌دانه گذرانده شد و با مساعده باد هوایی نغز و اگرotechniکای خوبی کشاورزی امسال زیاده از 25 سنتینر حاصل خوب به دست آوردند و 6800 تن نقشه که در ناحیه بود و باعث خوشبختی است که امروز با سر بلند نقشه را اجرا نمودیم. راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت خاطلون برای اجرای سریع‌وقتی این تدبیر مهم صحرایی با مسئولین بخش کشاورزی، جماعت‌های دهات و خواجگی‌های پختکار ناحیه واخوری انجام داده جهت هوسمند نمودن آنها تحفه‌های پولی و مالی تقدیم نمودند. باید گفت که تامین دورنمای پیشبینی گردیده برابر غنی گردیدن امکانیت‌های خواجگیداران همچنین به فعالیت منتظم کارخانه‌های کارکرد اشیاء خام مساعدت می‌نماید. موافق اطلاع عین زمان در ناحیه کارخانه‌های کارکرد پخته فعالیت می‌نمایند که در همکاری با خواجگیداران و پختکاران حاصل جمع‌آوری گردیده را سر وقت قبول کارکرد و بند و بست نموده ایستادند. باعث افتخار است که امروز کشاورزان ناحیه ناصر خسرو از اجرای دورنمای حاصل پخته سربلندانه برآمدند. دورنمای اجرای پخته را 100% اجرا کردند. این خود یک پیشروی در ساحه کشاورزی بوده. کشاورزان ناحیه ناصر خسرو با تحفه مالی و پولی قدردانی گردیدند که این در روح بلند گردیدن دهقانان کشاورزان مساعدت می‌نمایند. همچنین در این روز نمایندگان از جریان کارهای منفرش‌نمایی راه محلی در دهه زرزمین جماعت دهات تخت خسرو شناس شدند. راه مذکور 4 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که این اقدام با تشبث ساکنان محلی انجام داده شده. همچنین نمونه واضح حس بلند وطن‌دوستی و میهن‌پرستی ارزیابی می‌گردد. در اساس دستور سپارش از سازمان وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امام رحمان امروز در جماعت دهات تخت خسرو در دهه زرزمین با دستگیری صاحبکاران وطنی و با طریق حشر با درازی 4 کیلومتر راه محلی با پرگی اسفالت‌پوش کرده شده ایستاده است. تدبیرهای آبادانی مرحله به مرحله در این ناحیه دوردست ولایت خاطلون با سهم صاحبکاران و ساکنان وطندوستش وسعت بخشیده شده سال تا سال انفراساختور محل بهتر و خوبتر گردیده ایستاده است. سیدشاه اشورعلی‌زاده، اسکندر سعیدزاده، ناحیه ناصر خسرو. اخبار. در شهر کلوب فستیوال لباس ملی برگزار گردید. هدف اساسی چاره‌بینی ارزش‌گذاری به ارزش‌های ملی، حفظ و رشد عنعنه‌های لباسپوشی تاجیکی، اینچنین تحکیم حس افتخار ملی میان جوانان میباشد. ادامه مطلب در گزارش نوبتی. در شهر کلوب فستیوال ولایتی تحت عنوان لباس ملی نشان تمدن و فرهنگ ملی با شکوه و شهامت خاصه در سطح بلند و خاطرمان برگزار گردید که در این چاره‌بینی زنان و بانوان از همه شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب با بر کردن لباس‌های ملی از متاح‌های گوناگون اشتراک کردند. در این راهپیمایی لباس‌های ملی همه منطقه‌های جمهوری نمایش داده شد که مقصد از آن تشویق و احیای لباس‌های ملی، ارزش‌گذاری به فرهنگ تاجیکی لباسپوشی، همچنین پیشگیری از پنهانشوی عنصرهای بیگانه در محیط ذهنی و ظاهری جامعه ارزیابی می‌گردد. امروزها
افتخار از آن داریم که با تشبث اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، لباس ملی و الخصوص چکن به فهرست میراث غیر مادی یونسکو داخل گردید که بار دیگر تاریخی بودن ملت تاجیک و رشد و نمای هنرمندی را در عرصه بین المللی بازگویی می نماید و ما بانوان کلاب شهر باستانی همیشه کوشش می کنیم که معرفگر لباس ملی خود و چکن کلابی باشیم. همچنین در ادامه در باغ مرکزی فرهنگ و فراغتی به نام میر سعید علی حمدانی شهر کلوب فروم جمهوریوی بهترین عائله هنرمند با اشتراک بهترین هنرمندان از تمام منطقه های جمهوری برگزار گردید که مهمانان نخست از نمایش هنر و دستاوردهای هنرمندان دیدن کردند. در قسمتی تنتنوی چورابینی برآمد کنندگان ابراز داشتند که در شهر باستانی کلوب برگزار نمودن فروم جمهوریوی بهترین عائله هنرمند بسیار رمزی و افتخاری بزرگ است. واقعا مردم این کهندیار از زمانهای قدیم با هنر و هنرمندی مشهور بودند. میباید تذکر داد که هنرهای مردمی قسمت مهمترین نظام عنعنه‌ها و تجربه‌های تاریخی تشکل یافته حیات مادی و معنوی هر یک خلق و ملت را تشکیل می‌دهند. هویت و فرهنگ مادی و معنوی ملت‌ها پیش از همه در هنرها و تجربه های حیاتی آنها تجسم و افاده می یابد. البته فروم جمهوریوی بهترین عائله هنرمند نیز با مقصد تقویت احیای هنرهای مردمی سازمان داده شده است. احیا کردن فرهنگ، احیا کردن هنرهای مردمی ما یکی از وظیفه بسیار مقدس و یکی از وظیفه بسیار پرشرف می باشد. زیرا ما باید جوانان را در رویه تربیت سازیم که آنها با میراث غنی و مادی و فرهنگی ما ارج گذاشته توانند آن را احترام گذارند. در ادامه چورابینی برای تطبیق سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان، رشد کمالات معنوی، تقویت نیروی ذهنی، تحکیم احساس خودشناسی و خودآگاهی نورسان و جوانان و ارج گذاشتن به ارزش‌های ملی و فرهنگی با چند نفر هنرمندان و اشتراکچیان فعال از جانب کمیته کار با زنان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان و شهر کلوب دیپلم و سپاسنامه و افتخارنامه و تحفه ها تقدیم کرده شد. چورابینی با برنامه کنسرتی هنرمندان شناخته جمهوری انجام یافت. رحمت علی نظری، ایرج قربانعلی، شهر کلوب، اخبار. بینندگان گرامی، امروز برنامه اطلاعاتی اخبار برایتان بهترین خوشی‌های زندگی رو تمنا داریم و با برنامه‌های تلویزیونی تاجیکستان بمانید.